मनुष्य निज जीवन संबंधी अनेक सत्यता को जानीपारेनि। से भावे मो बापा माँ मते जन्म देले, लालन पालन करी बड़ कले, पाठ पढ़ाई उच्च शिक्षित कले। वर्तमान मु गोटे भल चाकरी करी, तापरे विवाह करी एही संसार रे मो जीवन को खुशी रे कटाऊ कटाऊ मु मो जीवन शेष निश्वास त्याग करी। प्रिय बंधु, वास्तव में यह कौन जीवन निराट सत्य विषय अटे कि ना? प्रिय बंधु, ए प्रकार जदि भावु तेबे जीवन महान सत्य को हराई बसु। आमे जानी पारि न थाउ जे आम जीवन बा कौन, मनुष्य जीवन बा कौन, तुम्भ मानक जीवन कौन। तेबे आसंतु सुनिबा मनुष्य जीवन उपरे आधारित केतोटी सत्य को। प्रथम सत्य, मनुष्य जीवन ईश्वर बहुमूल्य दान। मनुष्य जीवन ईश्वर बहुमूल्य दान। प्रिय बंधु, मनुष्यर जीवन बहुमूल्य। यही जीवन एते मूल्यवान जे जगतर कौनसी टंका पैसा सुना रूपा मोती माणिक कि जगतर कौनसी जीवन सहित तुलना करा जाई पारे ना, कि जीवन को कौनसी विषय द्वारा किना जाई पारे नहीं। तेणु मनुष्य एही जीवन को निज नियंत्रण रे रखी पारि न थाए। ताहार समस्त चेष्टा समस्त योजना जीवन को अटकाइबा पाई असमर्थ होई पड़े। द्वितीय सत्य, मनुष्यर जीवन क्षण काल स्थायी। मनुष्यर जीवन क्षण काल स्थायी। जो जीवन मनुष्य पाखरे अछि एहा एते क्षण काल जे कहिबा बाहुल्य। आज अछि हुएत काली नथिबो। मनुष्य एही क्षण काल जीवन निमंते एते कर्मरत, केते यत्नवान, तथापि निश्चिंतता न थाए। मनुष्य शिक्षा अर्जन करे, उत्तम चाकरी करे केवल एही जीवन पाई। किंतु प्रिय बंधु, जगतर अनेक कोटिपति माने कोटी कोटी टंका को हाथ रे धरी आखिरे देखी जीवन को त्याग करि अछंती। चिकित्सालय रे चिकित्सित हेउथबा लोक माने निज परिवार लोक माननकु देखु थाई सबुदिन पाई आखि बुझी दियंती। बंधु, आपण केबे काहाकू मरुथिबार देखिछंती कि? मनुष्य जेतेबेले जंत्रणार छटपट होई जीवन को त्याग करे आपनको किपरि लागे? जगतर समस्त शक्ति विफल हुए ए जीवन को अटकाइबा पाई। ए समस्त सकाशु ईश्वरको वाक्य धर्मशास्त्र रे लिखा जाए, तुम्भ मानक जीवन कौन? हाँ प्रिय बंधु, आपणक जीवन बा कौन? मो जीवन बा कौन? एही जीवन विषय ईश्वर पुनश्च कहती, मनुष्यर जीवन घास फूल परी केतेबेले से प्रस्फुटित हुए एवं शीघ्र कटा जाए। मनुष्यर जीवन छाया तुल्य, ताहा स्थिर न थाए। मध्य ए सुंदर जीवन केतेबेले बाष्प परी उभेई जाए, जना पड़ेनी। सतरे मोर प्रिय बंधु, एही जीवन अति विचित्र। आज अछि तो काली नथिबो। हुएत बल सकाशु 70 वर्ष किंबा 80 वर्ष बंची पारु, तहिरे किछि प्रतिश्रुति नाही। ए सुंदर जीवनर आयु अति अल्प एवं शीघ्र वेगगामी। तृतीय सत्य, मनुष्यर जीवन दुखपूर्ण। तृतीय सत्य, मनुष्यर जीवन दुखपूर्ण। प्रिय बंधु, दुख लागे ए सुंदर जीवन रे सदा सर्वदा आसे रोग कष्ट समस्या अभाव असुविधा और जंत्रणा। आपणकर ओ मोर जो प्रिय लोक माने मरी जाय अछंती, से माने ए समस्तर ज्वलंत और स्पष्ट उदाहरण अटंती। ताहा हुए तो महामारी परि भयंकर रोग आसी पारे अबा महाबात्या परि असंभाळ परिस्थिति आसी पारे। डाक्तरी औषध आउ काम दिएनी। समस्त चेष्टा विफल हुए। ज्ञान मौली जाए। निजर बल कौशल और सामर्थ्य कौन रक्षा करि पारे कि? ना, किछि करि पारे ना। जहा उपार्जन करी पाखरे रखि थाउ ताहा आउ कार्य रे आसे नाही। तेणु मोर प्रिय लोक माने ईश्वरक वाक्य रे लिखा जाए, स्त्री जात मनुष्य अल्पायु और दुख रे परिपूर्ण। ए दुखपूर्ण जीवन बेसी समय न थाए। आज जगत प्रति ए सब घटिछि तो काली आपणक प्रति मध्य घटी पारे। जीवन सतरे केड़े दुखपूर्ण ए धरा पृष्ठ रे। चतुर्थ सत्य, मनुष्य जीवन रे परित्राण। चतुर्थ सत्य, मनुष्य जीवन रे परित्राण।
ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ମରଣ ପରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏହା ସତ ପରି ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହା ଭାବନା ମାତ୍ର। ଜୀବନ ଓ ମରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆମରି ଭାବନାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟକୁ ହରାଇ ବସୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନର୍କ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନନ୍ତ କାଳର ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ପବିତ୍ର, ଅହେତୁକ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖକର ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ନର୍କ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଥାନ। ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପରେ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଥରେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ସତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାପର ସମାଧାନ। ପଞ୍ଚମ ସତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାପର ସମାଧାନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ଓ ଦୟାବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାପର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପର ସମାଧାନ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାପର ସମାଧାନ କେବଳ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପର ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ପାପ କଲେ ବି ପାପୀ, ପାପ ନ କରି ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ପୃଥିବୀରେ ଧାର୍ମିକ ବା ନିଷ୍ପାପୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସକାଶୁ ପାପର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଈଶ୍ୱର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ରୂପରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। 33.5 ବର୍ଷରେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ କ୍ରୁଶରେ ଝରାଇ ସମସ୍ତ ପାପର ସମାଧାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାପ, ମୋ ପାପ ଓ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଢାଳିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କାଢ଼ି ସମାଧି କରାଗଲା। 3 ଦିନ ପରେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେବାରୁ ସମାଧିରୁ ଉଠିଲେ। ସମାଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମରଣରୁ ଉଠିଥିବା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ସହ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ସେ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କବର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲେ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତୁମେ ମୋ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେବାରୁ 3ୟ ଦିନରେ ଉଠିଲ। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଦୟାକରି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ, ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।